Ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, gak bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henry? Semoga sahabat Henry dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henry, welcome back to my YouTube channel Henry's Media. Kalau pas debat Pilpres berapa waktu yang lalu, omon itu dikeluarkan Prabowo kepada Anies Baswedan. Nah sekarang netizen malah berbalik bertanya, siapa sebenarnya yang omon-omon? Ya, soalnya kan yang sekarang lagi kontroversi, pidato Prabowo dengan begitu semangatnya akan mengejar koruptor sampai Antartika. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Lalu setelah menjabat, itu sebelum menjabat ya, ini yang dikeluarkan statement Prabowo Subianto. Saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian, yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, nah, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,
bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Menko Yusril Iza Mahendra bilang pernyataan Presiden Prabowo terkait akan memaafkan koruptor mengacu pada sumber undang-undang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yusril menegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Presiden bisa memberikan grasi, amnesti, abolisi maupun rehabilitasi terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana korupsi. Orang presiden itu kan, di satu pihak memang undang-undang pidana korupsi mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu kan tidak menghapuskan sifat pidana dari perbuatan itu yang mungkin ditanya kan. Nah, ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya, UUD 45, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, kalau Presiden memberikan grasi, meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi, meminta pertimbangan DPR. Dan grasi, amnesti, dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun. Lah kok enak Pak, uang rakyat yang dimakan, uang rakyat yang dikorupsi, lah kok Bapak sebagai presiden yang akan memaafkan. Pak, kita ini sebagai rakyat menginginkan para koruptor itu kalau bisa dihukum mati Pak. Aduh Bapak, ayo dong Pak, Bapak yang selama ini dikenal sebagai singa Asia, ayo buktikan Bapak itu singa, bukan embe. Koruptor itu dimaafkan. Lah, kok bisa? Terus ngapain ada KPK, undang-undang korupsi, ya kan? Untuk apa itu? Tapi kalau koruptor dimaafkan. Nah, dengar-dengar gitu, kenapa Prabowo kok melontarkan koruptor dimaafkan gitu ya? Nah, ini berhubungan dengan pemberitaan yang kemarin sempat viral. Mungkin kalian sudah mengikuti. KPK geledah BI terkait dugaan dana CSR korupsi gitu ya. Nah, diduga ada salah satu kader Partai Gerindra, itu viral di media sosial, itu terlibat. Nah, apakah karena itu Prabowo mengeluarkan statement seperti itu? Nah, itu kan jadi pertanyaan publik ya kan. Kok bisa koruptor dimaafkan asal dikembalikan? Selain itu Sobat Henrys ya, selain itu ini juga lagi rame, yaitu pemberedelan lukisan ya. Seorang seniman yang kabarnya tidak dibolehkan untuk tampil ya di museum gitu ya. Jadi dibredel lah gitu ya. Nah, ada beberapa lukisan yang itu harus diturunkan gitu ya. Tidak boleh ditampilkan gitu loh. Nah, tulisan lukisan itu nih kita lihat, perhatikan gitu ya. Oke. Langsung dibawa ke
Nah ini yang itu bagus. Mundur lagi yuk. Ini banyak nih Pak. Ini air mata yang sia-sia. Kita bertiga, saya sebagai seniman, pihak Galeri Nasional, dan mantan kurator itu sudah mencapai kesepakatan. Kita belum menemukan titik temu. Jadi pameran ini tidak bisa dilanjutkan karena kita tidak menemukan titik temu. Ya, mulai dari pemahaman narasi itu. Ya, sudah ada 3 lukisan yang laku terjual dan yang lainnya akan saya pamerkan di tempat lain, oke? Karena ini ya punya misi proses penyadaran terhadap massa di Indonesia bahwa kita sebagai bangsa yang berdaulat seharusnya memiliki kedaulatan pangan, oke? Nah, lukisan ini nanti disenyalir diduga menyindir salah seorang politisi ataupun Jokowi gitu ya. Nah, apakah benar itu Sahabat Hendris? Dan apa sih makna dari lukisan-lukisan tersebut? Padahal itu kan bagus. Justru malah di Bredel sekarang makin viral di media sosial. Nah, komen di bawah kan? Iya guys ya, gimana lukisan-lukisan tersebut? Nah, selain lukisan ini juga menarik nih. Saat Prabowo berbicara di KTT D8 gitu ya di Mesir, itu heboh kan videonya, di mana Erdogan beberapa perwakilan negara lain itu walk out saat Prabowo menyampaikan statementnya gitu ya, walk out, dan bahkan ada video Erdogan mendorong kursi Prabowo. Nah, itu kan ramai, bahkan banyak netizen ingin mencari sosok akun Instagram Erdogan, bahkan istri Erdogan. Nah, inilah terkadang kita ini gampang banget gitu ya mengejudge dari video-video yang beredar. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau saya menduga Erdogan itu tidak sengaja menyenggol, bukan saya membela ya, tapi terkesan tidak sengaja menyenggol kursi Prabowo. Mungkin kan tubuhnya tangannya lagi begini berjalan kan, kesenggol. Jadi tidak sengaja disenggol. Dan kenapa dia walk out? Ternyata itu memang ada pertemuan-pertemuan, itu hal yang biasa. Pertemuan bilateral ya, itu hal yang biasa. Tapi kita justru malah cepat sekali ngejudge gitu loh ya. Jadi hal yang biasa, ada pertemuan bilateral, dijelaskan gitu loh.
Jadi bukan hal sengaja untuk menyenggol. Walkout itu bukan mungkin terkesan tidak menghargai, menghormati, tapi itu mungkinlah. Bagaimana kalau misalnya Anies Baswedan di forum internasional? Nah, kita lihat videonya Anies Baswedan di forum internasional, guys ya. Check it out. People who are going to be really impacted by these changes. Thank you. I think that the challenge that we have in Indonesia is also perhaps similar to many developing countries across the globe. Preparing our youth, preparing our next generations to be part of the fourth industrial revolution's era. And for that, look at our profile or our pictures today. I said yesterday, the phenomenon that we are facing. Our students were 21st century students. Our teachers were 20th century teachers. And our classroom is 19th century classrooms. And this is perhaps a phenomenon that is being faced across the globe. And I think to improve this, or to tackle these gaps, government need to focus on empowering stakeholders. In our case, stakeholders of education. And the key stakeholders of education are parents and teachers. These are two agents that is often overlooked whenever we're talking about preparing our next generations. Teachers, we focus so much on teachers, but parents are often overlooked. And they are the most important, they are the first, but they are the least prepared agent to prepare for the next generation. So focusing on that. But the other thing that is also critical is, as we are undergoing these transformations, many of the jobs that we are now seeing may disappear. That is been said many, many times. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents. And this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much.
If I may interrupt, may I just would like to say that we are fully on board with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much. Truly appreciate. Well, Governor Baswedan, you've already influenced the United Nations with 2 minutes. Imagine if you had 4 minutes. Thank you. A man considered in the running to become Indonesia's next president is former governor of Jakarta, Anies Baswedan, and it's a delight to welcome him into the studio. Thank you very much for coming in. Thank you for inviting, Beverly. Lovely to meet you. Now, tell me, you've met with the Foreign Minister, Penny Wong, and also the RBA Governor, Philip Lowe. I think every Australian wants to meet with him at the moment with these rising interest rates. It is a sign that our government is taking you very seriously and your potential presidential bid. What was important about you? What did you feel was important about coming here and meeting with someone like Penny Wong, someone like Philip Lowe? Yes, indeed. I'm delighted with the invite from the Australian government to visit. And we both were neighbors, and we'll always be neighbor. And we had worked closely on many issues. And the invite here gave me an opportunity to reconnect with many friends, academia, people in government, as well as business communities, for exchange of views. We share similar challenges in the region. Give us an idea of what are those challenges in your mind. For example, we are experiencing challenge in the environmental issues. Climate change is definitely an issue that we have to tackle together. And then about growth and prosperity in the region. And then also balance in terms of stability in the region. So many of that. And it's always good to hear a perspective of our neighbors. And I truly appreciate Australia's stance on many issues that Indonesia is facing, and including, which is always repeated, the importance of having an integrated territorial in Indonesia. Okay, as usual, the tradition is freestyling. Okay, ready? Not only fun, but freestyling. In 3, 2, 1, freestyle! Yay! Nah, itu mungkin sama Elis beberapa kontroversi pemberitaan yang saat ini lagi rame. Sebelumnya kan Tom Lembong ya kan, rame banget diperbincangkan, dan di akhir tahun berapa bulan pemerintahan Prabowo, belum lagi Gibran gitu ya dengan pidatonya para gitu ya. Itu juga rame dibicarakan dan banyak hal lainnya. Tapi saya menyoroti 3 itu ya. 3 itu dan nanti kita akan lihat nih, kabarnya ada kejutan di awal tahun pemerintahan Prabowo. Apakah kejutan tersebut? Kita tunggu saja, we will see. Mudah-mudahan kejutan yang terbaik. Apakah pemerintahan Prabowo akan menurunkan PPN 12% atau tetap melanjutkan? Belum lagi, ini kan lagi rame ya. Akhirnya saling menyalahkan, saling lempar gitu ya. Kubu Gerindra mengatakan ini inisiatif dari PDIP. Nah, ini genderang terbuka, perang terbuka mulai kelihatan nih guys ya. Belum lagi kemarin kan spanduk-spanduk yang tampak cywar gitu ya menjelang Kongres PDIP, apalagi pasca PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan juga Bobi Nasution. Nah, ini mulai rame. Nah, ini saling lempar nih inisiatif PDIP, dan PDIP menjawab itu memang sudah kesepakatan pemerintahan era sebelumnya. Nah, kita lihat saja sama Iris ya. Dan sekarang kan PDIP di luar pemerintahan. Apakah PDIP akan tetap konsisten untuk memperjuangkan suara rakyat? We will see. Dan nanti kita lihat kejutan di tahun 2025 awal tahun, apakah pemerintahan Prabowo akan tetap memaksakan menaikkan PPN 12%? Itu luar biasa. Saya melihat dari TikToknya Jeremo Polim, ya, konten kreator dan juga YouTuber terkenal, ya, dia memperhitungkan ternyata kenaikan PPN 12% itu kenaikannya bukan 1%, bahkan 9%. Kita lihat video di sini. Check it out. Nah, itu sama Henris, beberapa pemberitaan kita mengharapkan ya, nanti pemerintahan Prabowo, dan tahu nggak sama Henris, ada pemberitaan terbaru lagi kalau Prabowo tidak jadi ke Malaysia karena demam.
Ini mungkin faktor usia, kelelahan. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat walafiat, ya bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik, ya kan? Kita harapkan demikian, sahabat Hendris ya. Oke, itu saja video kali ini, sahabat Hendris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.